Kenyaba kunnafoni lamel ke baga men be mali konane mali ko kan anga foli baw be la jelenye anga bi Kenyaba kunnafoni o be menka menye association soninke sympathisant résident dans le cercle de Kenyaba no e marako ka tonye ne ka soro asigilen don bi Kenyaba cercle kono olu yuga assemblée générale ke anga kunnafoni flana we menye mutualité malienne ye wolu fana ye rencontre extraordinaire do ke ani fana sabana nye menye anga transition nye no ya aye lekeme ayo ke fangala anga nye ngali sera menye Kenyaba kauma kase kuga hakil nando ni janvier kalo intleta ni kelen samba fla ani muga ni kelen marakaw ka to membe Kenyaba cercle konona la wolu yu ga ɲɔgɔn dalaje ke bake no kɛra menye kaira ka fɔ ko menye maraka menu ne ka sɔrɔ sigilen do Kenyaba cercle konona la wolu ka se ka ɲɔgɔn dɔn ani fana u ka se ka ɲɔgɔn dɛma ani fana menye marakaw yɛrɛ ka ladala ko ye u bi se ka sabati cogo min na an ka Kenyaba cercle kɔnɔna la an ka jɛ ka marakaw ka ɲamaw lamɛn. Assalamu alaikum warahmatullah. Komi sonin kago wana hayi wana duro goto. Omma o dambe omma wara. Wana meraka. Soni ke ga no gusu igada na soni Kenya. Ali ngono dangani. Ken kite manini. Soni ko meraka ina ganin citin deni ya me mulla ya medemana. Kenya na soni kago lingo. Harsa ona kontine Kenya. Ngai example bani ko na kadangani o ku kanyaga na utu banjula amake o ta on to ngani o ku galimna ko ndi wakati be o de ona frontière o murtane na o do murtane na o sine su o do sira ko nga maranka tame me maranga na katu de bane na utu banjula ma amake asubaka igare kana har kelenki hullu wode hullu ngana maranka tume har kelenki ken ko ta batara me nyangi no ngai tibandu ne ga ken no ngai aga nya mo be nda sima sere ga be dam yo donc o maga duwara so no ga umbe tri ho burede ho bucine heti donc o maga duwara ona meraga onda ga do dambenga hakito bala salya Kenyaba cercle maraga den befo Kenyaba cercle maraga kanfola ani maraga amba befo an foli bebe be jela kana ni kene minka dambe kene do an horan kene ni fɛn flaga be barado de black kana amba yini fɛn ma aw na to sɔrɔ o kana o sigi to sɔrɔ aw bɛɛ nana transport ma ci mɔgɔ ma foyi ma ci mɔgɔ ma bɛɛ nana marakaya dambe ani marakaya hɔrɔn an nana o de kama ne aramadaba ne ye tabakoto président ye an bi baara in ka tabakoto minnu bɛ fɛ ka tunu an ka ɲɔgɔn bɔ wo kɔnɔ ka na an bɛnna ni muso dɔ ye tabakoto muso in fa banna a ba fɛnɛ furu sirila dɔ ma cercle in kɔnɔ maraka tɛ ba in fɛnɛ banna bɔn denmuso in a dira mɔgɔ wɛrɛ ma furu la ba fɛnɛ banna denmuso in nana se wagati la a tɛ faso dɔn a ye association in kuma mɛn wagati min na a nana fɛ a bi kasi wallahi a ko n fa ye maraka ye n ba ye maraka ye ko n fa bi bɔ nin yɔrɔ in na n ba bi bɔ nin dugu in na mɛ n t'a si yɔrɔ dɔn tugun n fa nana yan ani n ba sigila yan ne wolola yan bɔn n dɔgɔmanin nana n kɔrɔbaya la marakakan tilala na n tɛ se ka segin ka taa n fa nin ba bɔra yɔrɔ min na n bɛ yan mɛ n ye nin kuma mɛn wagati min na a diyara n ye nisɔndiya sɔrɔ donc tɔn a tɛ se ka fɔ ne kɔ a bi kuma a bi kasi quoi depuis a tɔgɔ sɛbɛla tɔn na fo bi kalo kalo hali ni erreur ma kɛ a bɛna cotisation sara ne ka denmisɛnnin an b'a tɔgɔ ta quoi fele kan juman be bolo bi ka fɔ maraka fɛn fɛn be Kenyaba n'a lamini kɔnɔ ani yɔrɔ n'u bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na Kenyaba cercle kɔnɔ k'u ladɔnniya o la bon an bɛ fɛn min ɲini Kenyaba cercle marakaden bɛɛ fɛ i bi marakakan mɛn i tɛ marakakan mɛn o ye sigiyɔrɔ de ye n'i bi marakakan fɛnɛ mɛn hali ni tɛ maraka ye i welelen don ka na tɔn kɔnɔ tɔn cercle président ye magasa ye très bien n'i bi fɛ ka don association na i bi na Kenyaba i bi magasa ka yɔrɔ ɲini
i tɔgɔ bɛ don association na ko gɛlɛn tɛ a kɛ dɔn dɔrɔn e bɛ nin dugu in na ni information min bɛ yen i bɛ wele k'a fɔ marakaw ka réunion bɛ nin don in i bɛna réunion participer n'i ye nafa min sɔrɔ o la e de bɛ se ka mɔgɔ ladi sa mais mɔgɔ tɛ e ladi tugun parce que o y'i faralen Keɲeba cercle marakaw kan an ka hɔrɔnya n'an ka danbe kɔnɔna la o y'i faralen an kan donc o de ye n kumana bamanankan na n lawa sene sɔnnakan nin de mais manaka ye n sigi bamanankan nin de n kumana bamanankan na n bɛ se ka kuma marakakan na mais n'i y'a ye n kumana bamanankan na a kun ye marakaden minnu bɛ Keɲeba cercle kɔnɔ mais ni sigiyɔrɔ ye a to u ma an fa kan ma u kana maloya u ka na quoi u ka na association kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ segin u yɛrɛ ma donc n tun bɛ fɛ o yɔrɔnin de fɔ ala sago jama sago. ye tɔgɔ ni jaje baraji nambu jijan gene jija association sonin ke président nyai ori ka hu Keɲeba bironga na assemblée ndabar lenki la ganta go khirnde be nyana katta sonin gonda manchu qoron ko hume mei ona metu ke tonge mabu na burun kibare kama mabu hoho kama metuya be ga bakano gobe na utu Mali na ndega wara Gambi na ndega wara Senegal ma Mauritania sonin kenchu usu ambana ke ka hono gondi illa ganta o khirsun kunyini ni mama ikumbe ngara ke hakira la utu no ka hume mei na ke tonge ta gondi pour ko ga bakka mesedo en plus mo dabo dangi digame woy mana jillinge yaren kama kengani ore nyagare be sagendo habentu fati yere idarondi yagu yere anti burantu nan tere nan kinya association ke pour que yi burantu no mogobe na lika husoni ngonga keni hiya ka hoke asigi me qore ni kuwai ona me bugandi kumende okukuna kunyi ndondo mama ndenya na kata cercle mu manjui arna be su sire sagandi kati ta udingiranga arna wudo sahanyoda arna barka onto tagoda arno nema arno jira arno suturi arno kuno ko ananya Allah taala me ella Allah ganto jangi jongi tage hoy arno katundo dure na be su sire sagandi kati korenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Menye mutualité malienne holu fana huye nyogon dala jebake namba fama ko rencontre extraordinaire kase ka menyu ka tonde munye kase kolu la dunia kafo ko anga gouvernement ay de mambata kanya si menye mutualité tonde uma pour que o kase ka noya bise ka sabati holu la chogo minna menye oga mutualité cotisation sarali nega soro atumbe sara menye keme ani tang ani duruye niga soro akera sisa menye biworoye na kera menye salle de conférence de préfecture la anga je ka mutualité nyamaulame ouais ni ebe jamala je ebe belebeleba ebe balade akumbora feminga oye kafo amamis no e agence malienne de la mutualité sociale et décision de Fokapoko encore appliquée à partir de janvier 2021. Oui, du moyen. Corlé, aux décisions migrants appliquées à partir de janvier 2021, oui, les cotisations. Nous tenions quand même en remettant d'ouvrier, Coca-Cola, Kakedremet Biworoy. Donc, Biworo, Mokuratura, Mokurintola, donc, mené Ibo de Sarakalo Kalo. Na dara mokomi ibse kika kalo sala na dariye ibse kika kalo woro sala na dariye ibse kika sankili yere sala mais encore ni bena munka Keɲeba sinja kono wede anga bi woro sala forola ika kalo woro sala fulana na ika kalo woro sala donc oye kalo tan fly donc ko ni jama na ka décision mita uyede. Donc la commission conseil d'administration a une décision d'appliquer à partir de janvier 2021. Ça veut dire Biworo, Kalo, Ibe, Mokele, Ikanka, Dormel Biworo Sala. Avec Koromasuniana, ni Ayasro, Ebe Motan de Tassara. Donc maintenant Biworo là, donc maintenant Oye et Kemawori. Ok? Vous fouillez, cabinet 2002, ni Michel de Keɲeba. Donc maintenant la famille bala réellement peut-être que bêta do mais be fana bado parce que do na la ka bo ka sen kana do tuku ni bisa den ko fe o ba la ka poku ya na faye quoi mais amina mu fo be dron
o ye de k'a fɔ réellement an yɛrɛ bɛ ka boli ka yɔrɔ min magɛn o ye régime assurance maladie universelle ye n'o ye RAMU ye donc maintenant o la an m'o mɔgɔw o kɛnyɛrɛye mɔgɔw o n'o ye Michel ye o ani Alamɛd n'o ye dɛsɛbagatɔw ye o an bɛɛ ka furakɛli bɛ kɛ furakɛli cogoya kelen de ye donc maintenant a cɛ ka ɲi bi kɛnyɛrɛye mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ Michel la i k'i senpa ka dɔn a kana kɛ nimisa ye dɛ bato nin n'a taara ka mɔgɔ min to i bɛ mɛn ka boli bato nin nɔfɛ dɛ a kana kɛ dɔnni ye comme réellement an b'o kɛra cogo min Mali kɔnɔ ou bien carte ɲinina ko o kɛra cogo min Mali kɔnɔ u tun bɛ wuli ka taga an sɛgɛrɛ f'an ka so kɔnɔ donc maintenant sisan an bɛ boli la o carte kelen de nɔfɛ ka sɔrɔ lafiya tun b'a la i y'a sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn i ma foyi n'o fana bɔra yen an b'o fana la dɔw y'a fɔ ko k'an bɔ an b'o la an ka président ala ka hinɛ la a ko bon maintenant minnu ma sɔn ko u ka wari laseginna mais bi o mɔgɔ kelen de bɛ ala n'a bi hali bi u b'a fɛ ka don an b'o la donc ala k'an kisi o ɲɔgɔn ma an b'a fɔ bɛɛ dɔrɔn kɛnɛya nin foyi tɛ kɛnɛya de bɔ quoi donc maintenant mɔgɔ n'i ye kɛnɛya sɔrɔ a bɛ sɔrɔli a bɛ nɔgɔya kɔnɔ donc maintenant n'i y'o sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ de sɔrɔ quoi hakili to b'a la salama. président. ala ka kɛnɛya sabati ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma hamina min bɛnna n'o de ye kɛnɛya ye kɛɲɛba cercle kɔnɔ an bɛ ala n'a kira deli ala ka sababu ɲuman k'a ɲɛ halisa mutualité ka fanga ala ka fanga d'a ma halisa an t'a fanga kɛnɛya ko de don donc an bɛ na ka na hakili falen o de la i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya mun na mutualité information fɛn fɛn b'a n'an b'a ni min fɔra n'an ma faamuyali kɛ min na a ka ɲininkali kɛ. An ka jamana o marabaga transition n'olu ka kan ka kalo 18 kɛ min ye mara kɔnɔ u ye tile 100 ɲɔgɔnna kɛ u ka baara kɔnɔna la ka se k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kan ka baara min kɛ yala a bɛ kan ka maliyɛnw ni kɛɲɛbakaw nimisi wasa ani ka sɔrɔ a tɛ kan k'u nimisi wasa an ka ɲininkali sera min ye population ma u ka se k'u ka hakilina da la an ka jɛ k'olu lamɛn. Bon, transition kɔni ne hakili la baara dɔw kɛra o baara ninnu kan ka encourager a fɔlɔfɔlɔ u sera ka gouvernement sigi a filanan CNT fɛnɛ sigira n'o ye assemblée nationale provisoire ye bon o baara fila olu ye soubassement ye minnu bɛna an permettre ka transition yɛrɛ baaraw kɛ ni sɛbɛ ye sabula transition a man ka échouer togo si la jamana kɔnɔdenw bɛɛ i politicien wo i jagokɛla wo i commerçant wo i école karamɔgɔ i mana kɛ cakɛda o cakɛda la maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa transition bɛ se ka Mali bila sen kura kan n'an b'o wele ko un Mali nouveau en tout cas sɔrɔsiw an b'u fo k'u barikada wa fana an b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ furugufurugu minnu bɛ yen an k'olu bɛɛ jɔ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que Mali y'an bɛɛ de ta ye n'Ala sɔnna ma fɛnɛ comme tubabuw b'a fɔ cogo min na l'union fait la force n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni an bɛɛ hakilina ye kelen a ka ca Ala fɛ an ka laɲini ye min ye laɲini bɛ sabati. Merci. Mamuso i ni sɔgɔma. Nse yɛrɛ sira. I bɛ se k'i tɔgɔ ni Magasa. Ne tɔgɔ Aminata Mangara. An b'a fɛ k'i ɲininka an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka transition a sigi ni sisan cɛ u ye tile 100 ɲɔgɔnna kɛ fanga la o tile 100 kɔnɔna la yala e ye jateminɛ jumɛn kɛ u ka baara tagabolo la yala e bolo u ka baara tagabolo ka ɲi wa ou bien ne ka sɔrɔ u ka baara tagabolo ma ɲi mun na u ka baara tagabolo ma ɲi an b'a fɛ k'o ne kɔni ye jateminɛ min kɛ Mali kura mɔgɔ ninnu a ko ma ne kun don dɛ a ko ma ne diya halisa an bɛ gɛlɛya kelen de kɔnɔ fosi tɛ bɔra gɛlɛya la walayi yala mun b'i bolo hali bi k'a fɔ min bɛ ne bolo k'a fɔ ye u k'i jija k'u ka dɛmɛ kɛ Mali mɔgɔw ye u ka dɛmɛ kɛ Mali mɔgɔw ye dɛ pour denmisɛnninw na baara ko ani anw handicapés hakili t'anw yɛrɛ la
wakili tana bi wakili tana sini uki jija ba do ka ko Mali transition nale transition ka rodi ye kana Mali be tumbe la hale amenka ka se ka Mali bo akono pour que aga se ka la hale ya kura marabe se ka sabati to ko ani taganya be yala ega pamu yani la wana ali ni sanje yala sanzuman do na marata ka to la ube mama sanzeman do na la doni ama kansa go yere med sanzeman do na la doni. Bon, bi fo fɔlɔ bi an ka transition mɔgɔw ka tile 100 u ka taabolo an bɛ yɔrɔ min na ka fisa dɔɔni fɔlɔ parce que yɛlɛma bɛ ka don et surtout an ka président bɛ yaala min na an ka sous région kɔnɔna na walasa an africains kan ka kɛ kelen ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma vraiment o ye ne nimisi wasa kosɛbɛ o diyara ne ye n'a bɛ nin na ni ala sɔnna a n'a tɔɲɔgɔn Afrique président n'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ yɛlɛmaba bi don an ka fɛngɛ la et surtout an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ni y'a ye nin bɛ sen na parce que an bolo ti ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ fanga t'an bolo n'an yɛrɛ damaw jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ an bɛ se k'u kɛlɛ mais tant que an bɛ tubabuw de bolo kɔrɔ a kɛlɛli ma nɔgɔ yala mun b'i bolo k'a fɔ population ni pour que ka baara min bɛ ne bolo k'a fɔ population ye n b'a ɲini population fɛ u ka kunnafoni di an ka tinitigiw ma k'a daminɛ depuis dugu ma fo sanfɛ village commune région fo district kɔnɔna na u ka kunnafoni di an ka tinitigiw ma walasa an ka jamana bɛ se ka sigi walasa an ka jamana bɛ se ka bandiw kɛlɛ walasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ an yɛrɛ bɛ se ka k'an ta ye nin min filɛ nin ni ala sɔnna ni élection nata ni élection kɛra élection bɛ kɛ ka jamana to cogo min na président maire député u bɛ sigi ka jamana to cogo min na ni ala sɔnna jamana tɛ segin kɔ. alhamdulillah rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallam. Bon i ka ɲininkali alhamdulillah a diyara n ye. Bon ne kɔni an tɛ politiki la mais an kɔni an bɛ jamana kɔnɔ an ye jamanadenw de ye jamana hɛrɛ an b'o fɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana lataga ɲɛ an b'o fɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana lagosi ka bila kɔfɛ an kɔni an t'o fɛ. Bon ninnu sigilen ni sisan cɛ alhamdulillah u sigira. Bon ne kɔni ye défaut min ɲɛ o ye population ka kow de ni ko population depuis u sigira ni sisan cɛ awa gɛrɛw banbali wagati an bɛ bɔ vraiment a ka gɛlɛ awa a bɛ baara gɛlɛyaw bolo ne ka hakilinata ye min ye u sigilen kɔfɛ k'u to yen k'u ka baara kɛ n'u y'u ka baara kɛ après kalo 18 n'a banna tuma min a résultat ye min ye a yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ. Mais n'an y'a wuli u nɔfɛ gɛrɛw ni fɛn ninnu vraiment o wagati tɛ nin ye o de bɛ na ni yɛrɛ ta ne y'a ye nin wagati bɛɛ kɛra hali ni ma nɔ ye dɔrɔn se que bɛ dire o problème de don donc ne kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ an ka jamana in lataga ɲɛ an ka gɛrɛw ko ninnu ni an ka droit réclamé an k'o bila fɔlɔ hakɛto b'a la sali ala ma.